Tumong og tinguha sa yakap nga dili na magpaabot nga magsakit ang usa ka membro o beneficiary sa PhilHealth. Sa pagkakaroon pwede na makapacheck up nga libre pinaagi sa yakap program sa PhilHealth. Moduo lang sa accredited clinic o accredited nga pharmacy aron pag-apel sa tambal. Pinaagi sa yakap dili na kinahanglan nga ma-admit ang usa ka membro o beneficiary tungod kay pwede na makaabel sa PhilHealth. Through the yakap, mahimo ka mong mo-avail bisan magpa-check up lang. So ang tumong og tinguha sa yakap is dili na kita maghulat nga kita magsakit. Bisan pa og kanang gusto lang gyud ka nga pa-check lang ka kung ako na baha ako'y underlying nga sakit kay common ra ba ni sa atuha mga Pilipino nga ay sa nata moadtog hospital ay sa nata moduol og doktor kung grabe na ang atuhang sakit. So through yakap dili na kinahanglan nga ma-admit kay tungod kani siya preventive man ni siya. So bisan kung imuhang tinguha lang is magpa-check up lang ka, mamahimo ka nga mo-avail sa imong benepisyo sa PhilHealth through the PhilHealth yakap malayo sa sakit. Si Kisha Milan de la Rosa, Local Health Insurance Office Usamis and Public Affairs Unit Designate. Kung moabil ka sa tambal, ang usa ka membro kinahanglan moadto sa accredited clinic aron ma-profile og ma-assist og i-determine kung nagkinahanglan ba og konsultasyon og kung makita nga ang usa ka individual na kinahanglan og konsultasyon i-refer ngadto sa accredited nga doktor sa maong clinic. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa simbahan, WD 45 Dudong Bargamento, Danag, Sarakbayan.